सर रामनवमी के जुलूस में आज मुस्लिम समाज के लोग भी पहुंचे हैं रामनवमी में। हमारी उनका कुछ दिन पहले ही था, हम लोग उनको अपना दिया, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं, ये लोग हमारे साथ इक्का नहीं गए। धर्म मानता है, सही। ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए गलत तरीके से मुसलमान को इस्तेमाल कर रहा है। हिंदू 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 जय श्री राम, माता की, गंगा माता की, माता काली की, राम नवमी की, जोर से बोलो जय श्री राम, आरो छोरे जय श्री राम, सबाई मिले जय श्री राम, भवानीपुरे जय श्री राम, আমিও বলো তুমিও বলো জয় শ্রীরাম। আপনাদের ধন্যবাদ। সকাল 8টা থেকে দীর্ঘ 3 ঘন্টা আপনারা রামনবমী উৎসবে অংশ নিয়েছেন। গোটা রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন, ভারত মাতাকে প্রণাম করে আমাদের ভীম সিং বার্মা যিনি এই কর্মসূচির আয়োজক ব্যবস্থাপক, তার সমস্ত সাথীদের অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে। বাসন্তী পুজো চলছে, মা অন্নপূর্ণা পূজা। ভগবান রামচন্দ্র মহারাজ 108টা কি ফুল দিয়ে মাকে পুজো করেছিলেন? মাকে কি ফুল দিয়ে পুজো করেছিলেন? সবাই যেন এটা মাথায় রাখেন। আর কাল রাতে, মাঝরাতে এখানে আমাদের কর্মীদের নয়, কয়েকটা 5 আটকাতে গেছিল পুলিশ। এমন উত্তর দিয়েছি, বুঝিয়ে দিয়েছি, दिन बदल रहा है, झुकना मत, डरना मत, जोर से बोलो जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, कालीघाट धाम की, काली माता की जय जय श्री राम। हर 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 हर, फिर एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, सब मिलके बोलो जय श्री राम। अयोध्या धाम के प्रभु रामचंद्र महाराज के, राम राज्य के, राम राज्य के, राम राज्य के, सनातन धर्म की, भारत माता की। रास्ता साइड हो जाइए। अरे 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 গুজে গুজে আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।